अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इंतहा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इंतहा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं हर एक को मानती हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सब लोगों पर अपनी रहमत बरकतें नाजिल फरमाए, आपके और मेरे घर को खुशियों का गहवारा बनाए, हम सब का खात्मा बिल खैर करे, आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरते हुए कलमा पढ़ना नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। काब बिन अशरफ का कत्ल। यहूदियों में काब बिन अशरफ बहुत ही दौलतमंद था। यहूदी उलमा और यहूद के मजहबी पेशवाओं को अपना ख़जाना से तनख्वाह देता था। दौलत के साथ शायरी में भी बहुत बाकमाल था, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहूदियों बल्कि तमाम क़बाइल अरब पर इसका एक ख़ास असर था। इसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त अदावत थी। जंग बदर में मुसलमानों की फतह और सरदारान कुरैश के कत्ल हो जाने से इसको इंतहाई रंजो सदमा हुआ। चुनांचे ये कुरैश की तज़ियत के लिए मक्का गया और कुफारे कुरैश को जो बदर में मकतूल हुए थे ऐसा पुरदर्द मरसिया लिखा कि जिसको सुनकर सामीन के मजमा में मातम बर्पा हो जाता था। इस मरसिया को ये शख्स कुरैश को सुना सुना कर ख़ुद भी ज़ारो ज़ार रोता था और सामीन को भी रुलाता था। मक्का में अबू सुफियान से मिला और इसको मुसलमानों से जंग बदर का बदला लेने पर उभारा, बल्कि अबू सुफियान को लेकर हरम में आया और कुफार मक्का के साथ खुद भी काबा का गुलाफ पकड़कर अहद किया कि मुसलमानों से बदर का बदला ज़रूर लेंगे। फिर मक्का से मदीना लौट कर आया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजू लिख कर शान अक़दस में तरह तरह की गुस्ताखियाँ की और बेअदबियाँ करने लगा। इस पर बस नहीं किया बल्कि आपको चुपके से नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करा देने का कसद किया। काब बिन अशरफ यहूदी की यह हरकतें सरासर इस मुआहदा की खिलाफ वर्जी थी जो यहूद और इंसार के दरमियान हो चुका था कि मुसलमानों और कुफार कुरैश की लड़ाई में यहूदी गैर जानिबदार रहेंगे। बहुत दिनों तक मुसलमान बर्दाश्त करते रहे, मगर जब बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जान को ख़तरा लाहक हो गया तो हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने हज़रत अबू नाइला व हज़रत अबादा बिन बशरो व हज़रत हारिस बिन औस व हज़रत अबू अब्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को साथ लिया और रात में काब बिन अशरफ के मकान पर गए और रबीउल अव्वल 3 हिजरी को इसके किला की फाटक पर इसको कत्ल कर दिया और सुबह को बारगाह रिसालत में हाजिर होकर इसका सर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। इस कत्ल के सिलसिला में हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तलवार की नोक से ज़ख्मी हो गए थे। मोहम्मद बिन मुस्लिमा वगैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनको कंधा पर उठाकर बारगाह रिसालत में लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने अपना लुआब दहन इनके ज़ख्म पर लगा दिया तो इसी वक्त शफ़ाए कामिल हासिल हो गई। बाहवाला ज़रक़ानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 10 व बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 576 व मुस्लिम सफ़ा नंबर 110। ग़ज़वा गतफ़ान। रबीउल अव्वल 3 हिजरी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि नजद की एक मशहूर बहादुर व असूर बिन हारिस मुहारबी ने एक लश्कर तैयार कर लिया है ताकि मदीना पर हमला कर रहे। इस खबर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 400 सहाबा कराम की फ़ौज लेकर मुकाबला के लिए रवाना हो गए। जब असूर को खबर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ध्यान में आ गए तो वह भाग निकला और अपने लश्कर को लेकर पहाड़ों पर चढ़ गया, मगर इसकी फ़ौज का एक आदमी जिसका नाम हुब्बान था गिरफ़्तार हो गया और फ़ौरन ही कलमा पढ़कर इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इत्तफाक से इस रोज़ ज़ोरदार बारिश हो गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे लेट कर अपने कपड़े सुखाने लगे। पहाड़ की बुलंदी से काफिरों ने देख लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अकेले और अपने सहाब से दूर भी हैं। एकदम मशहूर बिजली की तरह पहाड़ से उतरकर नंगी शमशीर हाथ में लिए हुए आया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर तलवार बुलंद करके बोला कि बताइए अब कौन है जो आपको मुझसे बचा ले।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا اللہ مجھ کو بچائے گا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام دم و زدن میں زمین پر اتر پڑے اور بشور کے سینے میں ایک ایسا گھونسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ عصور عین غین ہو کر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ بول اب تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ وہ عصور نے کانپتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ کوئی نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا قصور معاف فرما دیا۔ وہ عصور اس اخلاق نبوت سے بے حد متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 یا 15 دن مدینہ سے باہر رہ کر پھر مدینے آ گئے۔ باحوالہ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 و بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 593۔ بعض مورخین نے اس تلوار کھینچنے والے واقعہ کو غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر بتایا ہے، مگر حق یہ ہے کہ تاریخ نبوی میں اس قسم کے 2 واقعات ہوئے ہیں۔ غزوہ غطفان کے موقع پر سرور انور کے اوپر تلوار اٹھانے والا واسور بن حارث محاربی تھا جو مسلمان ہو کر اپنی قوم کے اسلام کا باعث بنا، اور غزوہ ذات الرقاع میں جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار اٹھائی تھی اس کا نام غورث تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مرتے وقت تک اپنے کفر پر اڑا رہا۔ ہاں البتہ اس نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جنگ نہیں کرے گا۔ باحوالہ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16۔ 3 ہجری کے واقعات متفرقہ۔ ہجرت کے تیسرے سال میں مندرجہ ذیل واقعات بھی ظہور پذیر ہوئے۔ نمبر 1، 15 رمضان 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ نمبر 2، اسی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں جو غزوہ بدر کے زمانہ میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کے مفصل حالات ازواج محترات کے ذکر میں آگے پڑھے جائیں گے۔ نمبر 3، اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ نمبر 4، میراث کے احکام و قوانین بھی اسی سال نازل ہوئے۔ اب تک میراث میں ذوی الارحام کا کوئی حصہ نہ تھا، ان کے حقوق کا مفصل بیان نازل ہو گیا۔ نمبر 5، اب تک مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے جائز تھا، مگر 3 ہجری میں اسی کی حرمت نازل ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے حرام کر دیا گیا۔ واللہ عالم و ثواب۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ آنے والی ویڈیو میں چیپٹر 9 پڑھیں گے۔ میرے ساتھ اسی طرح بنے رہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ سب کو مل سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔